3000 करोड़ रुपये से ज़्यादा जो है रकम वो स्मार्ट सिटी जो श्रीनगर में स्मार्ट सिटी बनी वो उस पर खर्च हुआ। तब से हमने देखा ट्रैफिक जैम, वाटर लॉगिंग, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी बारिशें होती है तो सारा जो श्रीनगर है वो ज़ेर आब होता है। क्या ये प्रोजेक्ट सही था या गलत था? इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कश्मीर इकनॉमिक अलायंस और जम्मू कश्मीर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन फारूक अहमद डार साहब। फारूक अहमद डार साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। लगभग 2022 में जो ये प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी का, तो तब से लेके अगर हमने आज तक देखा, मतलब हम भी श्रीनगर में ही है, तो हमने बार बार देखा ट्रैफिक जाम, वाटर लॉगिंग। जैसे यहाँ पे बारिशें थोड़ी होती है, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे की, तो सारा जो है श्रीनगर ज़ेर आब होता है। क्या ये प्रोजेक्ट सही था, गलत था? इसमें क्या कमी थी कि जो इस तरह के हालात यहाँ श्रीनगर में बनते हैं? देखिए जी, मैं आपको फिरदौस साहब अर्ज़ करूँगा, क्योंकि 3000 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, बड़ा अमाउंट है। 3000 करोड़ टैक्स पेड लोगों का पैसा है, किसी सरकार का अपना पैसा नहीं है, किसी ऑफिसर का अपना पैसा नहीं है। कश्मीरी लोगों का खून लगा हुआ इसमें टैक्स के हवाले से, तभी ये 3000 करोड़ यूटिलाइज हुआ स्मार्ट सिटी की तरफ से। और अहम पार्टिसिपेशन थी इसमें दिल्ली सरकार की, दिल्ली सरकार ने भी इसको फंडिंग की। मगर जो आप फॉल्ट देख रहे हैं, क्योंकि 4 घंटे बारिश हो रही है, 5 घंटे बारिश हो रही है, सारा श्रीनगर झील का मंजर बयान करता है। 4-5 घंटे की बात ही नहीं, अगर 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटा, आधा घंटा अगर तेज बारिश होती है तो सारा श्रीनगर जो है पानी पानी। मैं कह रहा हूँ झील का मंजर बयान कर रहा है सारा श्रीनगर। आप देखिए, हमारे गाड़ी एक ही जगह ब्लॉक हो रहे, हमारे बसेस, हमारे ट्रांसपोर्ट आप देखिए वो नहीं चल सकते। क्योंकि मसला ये है, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो रही है हायर साइड से, चाहे 2 फुट हो, 3 फुट हो। आप देखिए डाउन टाउन के साइड से सिचुएशन क्या है इस वक्त। ये सबसे बड़ा फॉल्ट अगर है जो डिज़ाइनर थे, इसके इंजीनियर थे। भाई, आप इसी पेशे में है, पुराने कॉन्ट्रैक्टर है आप भी ये सब काम करते हैं, कहाँ कोताही है? कोताही इसमें बहुत है, वो डिज़ाइनर सही नहीं थे जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी को डिज़ाइन किया। आप देखिए, जहाँ पर भी स्मार्ट सिटी बनती है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मगर सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ पर रोड वाइडिंग होती है, उसके बाद स्मार्ट सिटी का डिज़ाइन इम्प्लीमेंट होता है। उसके साथ साथ स्मार्ट सिटी का बड़ा जो मसला होता है, जिस भी स्टेट में हम बनाएंगे, जिस भी इलाके में हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, ड्रेनेज डिपार्टमेंट होता है। ड्रेनेज डिपार्टमेंट का अहम रोल रहता है ड्रेनेज के हवाले से। मेरे ख्याल से जितना भी ड्रेनेज था स्मार्ट सिटी की तरफ से, वो ड्रेनेज डिपार्टमेंट को वो रेफर करना चाहिए था सरकार को, ताकि ड्रेनेज डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट इंजीनियर होते हैं, हाइड्रोलिक साइड के इंजीनियर होते हैं ड्रेनेज डिपार्टमेंट में। 84 में ड्रेनेज डिपार्टमेंट को वजूद में लाया सरकार ने, इसीलिए ताकि ये कश्मीर का ड्रेनेज मेंटेन करेगा। इसमें एक्सपर्ट इंजीनियर रहेगा। ये R&B वाला इंजीनियर ड्रेनेज नहीं बना सकता है। ये इरिगेशन साइड से जो इंजीनियर है, हाइड्रोलिक साइड से जो इंजीनियर है, वो एक ड्रेनेज बना सकता है। स्मार्ट सिटी को ABC का पता नहीं था ड्रेनेज के हवाले से। जितने भी खाली ये नज़र थी कि श्रीनगर को खूबसूरत बनाना है, बाकी इन्होंने ये सब शायद नहीं देखा कि वाटर लॉगिंग इसमें जो है बाकी चीज़ें होती हैं। ये वुचो मसल मा श्रीनगर खूबसूरत बनावन, खूबसूरत है बनावन श्रीनगर। अत मज वुचन अगर बह श्रीनगर खूबसूरत बनावन, क्या ट्रैफिक जामिंग मा गश। अत मज वुचन अगर बह श्रीनगर खूबसूरत बनावन, क्या अगर 10 मिनटन 1 मिनट रूद पे, सहलाब मा खस श्रीनगर शहरस, झीलुक मंजर मा कर, दरियावुक मंजर मा कर श्रीनगर शहर बयान। वुच कम दुकानदार वनकन आबस मज बिचार, 20 लक्षन 30 लक्षन रुपयन दुकान मज माल तिम फट आबस मज बिचार। दिया कुस तलस हेका कंपनसेट गवर्नमेंट कर। मे बासान यह कंपनसेशन कमन हुन, यह पेनल्टी तिमन इंजीनियरन हंद यमो स्मार्ट सिटी डिजाइन कर। तिमन इंजीनियरन से पेनल्टी हंद यह दुकानदार लॉस गो अमे आब सह सहलाब पेनल्टी दियो तुई, ताकि इन वालिस टाइमस मज युस इंजीनियर कह सिटी डिजाइन कर स्मार्ट सिटी हवाले, तमिस रोज जहनस मज अगर हसा कह फॉल्ट थो, मे हसा यी पेनल्टी लागन, मे हसा यी पनिशमेंट दिन, मे हसा यी सजा दिन। मगर मे बसान सरकार से बोजान, सरकार वुचान 2 पे रूद या 2 पे रूद, चलो फट हसा लुक, तम सा कत पे रूद वूद कहें, तान हसा गो मसल रफा दफा। मगर सह हल कह। बह सरकार चान वसादत कर अपील, तुम दियो प्रोजेक्ट अस, बह वन दिन प्रोजेक्ट सरकार, बह वन यह वाटर लॉगिंग वुक अम पे 6 रेट श्रीनगर शहरस मज कहें, यूथ करो ड्रेनेज डिपार्टमेंट मेंटेन। ऐ पे अत क्या गो टेक्निकल फॉल्ट है, लुकन हूं पोस मे जिगर दसान, लुकन हूं पोस लोग यमो, टैक्स पेड लुकन हूं पोस लोग यमो, दिल वालों दित अत पोस, दिल वालों दित अत पोस, बो दिल वालों तिमो दित पोस, मगर जाय चुन पोस तिमो इंजीनियरों कर मान यमो यह डिजाइन सही दुत, यमो नेबरिम इंजीनियरस कत गई पाई
سری نگر شہرس مز کیا ڈرینیج سسٹم نیبرمس انجینئرس کت گئی پاے سری نگر شہرس مز کت پہ ڈرینیج ڈیزائن کرن بہ ون ٹیکنیکل کت 1947 مز اون ڈپارٹمنٹ وجودس مز سرکار امیک مقصد یم تہ ہسا ایکسپرٹ ہائیڈرالک انجینئر یم ہسا لاگو ڈرینیج ڈپارٹمنٹس مز تاکہ سری نگرک ڈرینیج گژھِ مینٹین کور یہ سرکارن فیصلہ ٹھیک ام پتہ سری نگرک سورے ڈرینیج سسٹم سرکار دِوان کت یہ ات ڈرینیج ڈپارٹمنٹس ات ہسا تھیو تُہۍ نظر یہ ہیٚکہِ نہٕ R&B کٔرِتھ کینٛہہ یہ ہیٚکہِ نہٕ میکنِکل کٔرِتھ کینٛہہ ہیٚکہِ نہٕ PhD ڈپارٹمنٹ کٔرِتھ کینٛہہ ہیٚکہِ ڈرینیجی کٔرِتھ ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ 2022 منٛز یہ سرکار چھُ نِوان فٲصلہٕ أسۍ بناوو سمارٹ سٹی تمن اوس لٲزمن انٕنۍ تِم ایکسپٲرٹ ڈرینیج ڈپارٹمنٹٕکۍ یِم ہایڈرالک سایڈس ٲسۍ تُہۍ کٔرِو سا ڈرینیج اَسہِ ڈِزاین یہِ ہسا کرو أسۍ یہِ پروجیکٹس سبمٹ تۄہہِ تُہۍ کٔرِو سا یہِ پروجیکٹس کٔرِو سا دیکھ ریکھ تُہۍ مگر یِمو أنۍ تِم انجینیر یِمن نہٕ اَمہِ پروجیکٹٕچ پتہ ٲس کِہیٖنۍ نتیٖجہٕ درٛاو ژےٚ چھُے آز بٕتھِ کَنۍ ننان اگرے 20 منٹن أڑِس گٲنٛٹس روٗد چھُ پیوان وۄنۍ زن دٔریاوُک منظر چھُ سری نگر شہر کران بیان سُہ کیٛاہ وجہ چھُ سُہ چھُ وجہ ییٚمہِ ساتہٕ یِمو ڈرینیجٕکۍ انجینیر أنۍ ییٚمہِ ساتہٕ سری نگر شہرُک ڈرینیج سسٹم ڈِزاین گوٚو نا تمہِ ساتہٕ ٲس 10 لچھ لُکھ سری نگرس منٛز آبٲدی کیٛازِکہِ ڈرینیج سسٹم چھُ یِوان ڈِزاین کرنہٕ کتھ پٮ۪ٹھ لُکن ہٕنٛدِ پاپلیشنہِ پٮ۪ٹھ کیرنگ کیپیسٹی کۭژاہ تھاوو أسۍ ڈرینیجس تمہِ حساب چھُ ڈرینیج سسٹم یِوان ڈِزاین کرنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اتھ ڈرینیج سسٹمس چھُ ونکیٚن 40 ؤری گٔمٕتۍ یُس سری نگرس منٛز ونکیٚن فنکشن کران چھُ اگر ہسا وۄنۍ یِمو پانے اوس یِمن ڈرینیج سسٹم تہِ بناوُن یِمن ٲسۍ ایکسپٲرٹ انجینیر ہایڈرالِک انٕنۍ کینٛہہ یِمن اوس پانے بناوُن مگر یِمن اوس سپریٹ یُس تہِ رین فال گژھِ ہا یُس تہِ روٗد پیٚیہِ ہا یِمن اوس سپریٹ لایِن تتھ پکناوٕنۍ ڈرینیجٕچ الگ لایِن یِمن اوس بیٚیہِ بناوُن پمپ سٹیشن تتھ سپریٹ سمجھ میری کتھ سمجھ تاکہ یُس تہِ روٗد پیٚیہِ ہا جو بھی بارش ہوتی تھی جتنا بھی رین فال یہاں ہوتا تھا اس کا سپریٹ سیکشن رہتا تھا کنیکٹ کس سے پمپ سٹیشن سے کیازکہ یہ رین فال کھسے نہٕ سڑکن کینٛہہ سہلاب کھسے نہٕ کینٛہہ یِمو کٔر کٲم یُس 40 ؤری برونٛٹھ ڈرینیج سسٹم اوس بنیومُت پونٛسہٕ بچاونہٕ موٗجوٗب مےٚ باسان گبن کرنہٕ موٗجوٗب ترٛوو یِمو أڑۍ ڈرینیجس منٛز کیٛاہ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ بنیومُت چھُ 40 ؤری برونٛٹھ تمہِ ساتہٕ ٲس 10 لچھ لُکھ شہرس یہ پاپلیشن آج چھِ شہرس منٛز 30 لچھ لُکھ بسان اتھ کتہِ آسہِ کیرنگ کیپیسٹی روٗزمُت ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ وۄنۍ نوٚو سیکشن ترٛووتھ سمارٹ سٹی ہُنٛد تہِ منٛز کیازکہِ یہِ چھُ بُکہٕ کران اورٕ ییٚمہِ ساتہٕ روٗد پیٚیہِ کینٛہہ بیٚیہِ چھُ بُکہٕ کران یہِ چھُ آب چھکان نٮ۪بر نتیٖجہٕ چھُ نیران یہِ سہلاب چھُ کھسان سڑکن یہِ چھُ کھسان دُکانن یہِ چھُ کھسان سکوٗلن یہِ چھُ مکان والٮ۪ن بِچارن کھسان گژھ ژٕ وٕچھ عیٖدگاہ یہ نماز خٲطرٕ لُکن یہ پارک اتنس یہ عیٖدگاہ تہِ چھُ آز پٔتِم بالکل ہر کُنہِ جایہِ چھِ أسۍ وٕچھان مطلب یپٲرۍ تہِ مطلب سرینگر ڈسٹرکس منٛز أسۍ وٕچھو یہِ پرابلم چھِ ہر کُنہِ جایہِ سۭتۍ اگر أسۍ کنٹِنیوسلی پٔر دۄہ اگر أسۍ وٕچھان چھِ پرابلم سۄ چھِ وٕچھان ٹریفِک جامٕچ کیازکہِ کٕہٕنۍ شک چھُنہٕ مطلب ٹریفِک چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑان آز چھِ ہر کُنہِ گرس منٛز گٲڑۍ 1 2 3 گاڑِ تہِ چھِ مگر ٹریفِک جامس منٛز چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ فرق یِوان اِوٕن کہِ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ سمارٹ سٹی آیہِ بناونہٕ سڑکہٕ آیہِ شرٛنٛکٕے کرنہٕ فُٹ پاتھ بڑے زیادٕ سُہ وجہ ما روٗد ییٚمہِ سۭتۍ ییٚتہِ ٹریفِک جام زیادٕ بڑیو سُہ حظ چھُ بوٚڑ وجہ بہٕ کیٛاہ چھُسے وَنان ژےٚ بہٕ چھُسے وَنان ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ چھُس دَپان یِم اِنجیٖنیر کٕم چھِ ٲسۍمٕتۍ ڈِزاین کران وٲلۍ مےٚ تہِ وٲتۍ 35 ؤری ٹھیکدٔری کران بہٕ چھُس جموں کشمیٖر کٮ۪ن ٹھیکدرن پریزڈنٹ تہِ بہٕ چھُس ٹیکنِکل ایکسپٲرٹ تہِ بہٕ چھُسے وَنان اگرے مےٚ تہِ آسہِ ہا یہِ پروجیکٹ وۄنۍ زن بہٕ تہِ کرٕ ہا نہٕ یِژھ غلطی کینٛہہ روڈ کرٕ ہا بہٕ تنگ تۄہہِ حظ میٲنۍ کتھ سمجھ فُٹ پاتھ بناوٕ ہا بہٕ تیٖتۍ کھٔلۍ ییٖتۍ نہٕ ضروٗرت ٲسۍ کِہیٖنۍ سُہ گوٚو نا مین وجہ اگر تۄہہِ سمارٹ سٹی یِمن ٲس ڈِزاین کرٕنۍ ٹھیٖکھٕے یہِ اوس اصل پروجیکٹ خوٗبصوٗرت بناوُن خوٗبصوٗرت پروجیکٹ یہِ ٲسۍ لُکن ہٕنٛدِ بہبوٗدی خٲطرٕ اوس یہِ پروجیکٹ أسۍ ایپرسیشن اتھ کٔر یہِ ہسا چھُ اصل قدم سرکارُک مگر یِمن ٲس روڈ وایڈنگ کرٕنۍ روڈ وایڈنگن ٲس یِمن مارجن تہِ کٕمن تمہِ پتہٕ ٲسۍ یِمن یہِ حظ یہِ سمارٹ سٹی ہٕنٛدۍ پاتھ تہِ بناوٕنۍ چاہے سایکل ٹریک آسن یِمن بناوٕنۍ تِم تہِ بناو مگر کمہِ ساتہٕ بنان روڈ وایڈنگ ییٚمہِ ساتہٕ گژھِ ہا ییٚمہِ ساتہٕ روڈ وایڈنگ گژھِ ہا ژٕ وٕچھکھ نہٕ آز ٹریفِک جام کِہینۍ تۄہہِ حظ میٲنۍ کتھ سمجھ اتھ گٔے نہٕ روڈ وایڈنگ کِہینۍ پاتھ چھُ 4 پھٕٹ پاتھ اوس لُکن پکنہٕ خٲطرٕ سُہ پاتھ بنوو یِمو 20 پھٕٹ کٔژ پھٕٹ ژٕ وَن تہٕ مےٚ یپٲرۍ بڑے پاپلیشن تہِ یپٲرۍ بڑے گاڑِ تہِ ژٕ وَن تہٕ مےٚ گژھِ کوٚت یہِ چھُ اَمکُے وجہ یہِ چھُ سمارٹ سٹی ہُنٛد فیلیر یُس سُہ ٹریفِک جامِنگ چھُکھ وٕچھان یہِ چھُ سمارٹ سٹی ہُنٛد فیلیر بیاکھ یُس سُہ سایڈ پارکنگ چھُکھ وٕچھان کتٮ۪ن سڑکن پٮ۪ٹھ یہِ سایڈ پارکنگ یِم تہِ اتھ چھِ یِم پونٛسہٕ زینان بہت پیسہ کمائے ان لوگوں سفر کران لوگ سفر بےچارے کر رہے ہیں آپ دیکھیں پیشنٹ سفر ہو رہا ہے آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ سری نگر میں یژھان کم وسن گاڑی میں کہہ رہا ہوں ٹورسٹ نے کہا مجھے 1.5 گھنٹہ لگ گیا سری نگر میں انٹر کرنے کے حوالے سے یہ کون سا ٹورزم ہے یہ کون سی فیسلٹی ہے یہاں پر کشمیر میں دہلی سے آیا دہلی میں آپ دیکھیں کتنا جامنگ ہوتا ہے مگر اس نے اس ٹریفک جامنگ کو یہاں سب سے بدترین سچویشن بتائی اس ٹورسٹ نے آپ دیکھیں ٹورزم پہ کتنا اثر ہوگا آپ دیکھیں ایجوکیشن پہ کتنا اثر ہوتا ہے بیچارہ
बच्चा श्रीनगर का स्कूल टाइम पे नहीं पहुंचता है। आप देखिए ये सेंटर हॉस्पिटल है हमारे, चाहे SMH हो, चाहे सोवरा मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, चाहे JVC हो, आप देखिए पेशेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं पहुंचता। ये क्या मसला है? लास्ट में जाना चाहूँगा मैं, आखिर सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का? आखिर ऐसा ही रहेगा या रोड वाइडिंग करने की ज़रूरत है? सोल्यूशन क्या है इसका? इसमें सोल्यूशन ये है, मैं आपके वसादत से ऑफर देता हूँ यहाँ की सरकार को, अगर आप सीरियस है, यहाँ पर वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कैसे होगी? अगर सरकार सीरियस है, इसको हमें ख़त्म करना है। लोग परेशान नहीं होने चाहिए सैलाब के हवाले से, वाटर लॉगिंग के हवाले से। अगर सरकार सीरियस है, वरना सरकार टार मारती है यहाँ पर, अत वन पे टार। बह वन सरकार एतमादस मज करो ये ड्रेनेज मसले हल, वो हल कर 8 रेतन बह सरकार चाहे वसादत सरकार ऑफर दिवा, अगर सरकार सीरियस दोयम मसल अगर तुम ट्रैफिक जामिंग खत्म करनी टेक्निकली वन बह सरकार यम पाथ बनैक तुम बे 4 फुट वापस, यह अमिच अलाइनमेंट ना पाथ ये पे पकान यह 15 फुट वनकन यह पाथ, यह 4 फुट बनावन वापस, ताकि 10 फुट रोड वाइडिंग बढ़। अगर वह सरकार यम पाथ सरकार को कल फैसला सरकार ने किया, हमें यही रखना है, ठीक है रखो, मगर फिर रोड वाइडिंग करने की ज़रूरत है। रोड वाइडिंग हम जब करेंगे उसमें पैसा बहुत ज़रूरत है, उसमें मकान भी आएगी, उसमें किसी का दुकान भी आएगा रोड वाइडिंग में। आपने देखा यहाँ के प्रोजेक्टों का हाल क्या है, कम से कम ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में, उतना पैसा सरकार के पास नहीं रहता। मगर अगर शॉर्ट में कर यम लूक परेशानी नश बचन, तेल पाथ वापस 4 फुट यह 15 फुट पाथ कर खत्म, ताकि रोड बढ़न सो खुदा ये कर लुकन ग तकलीफ क्या बे पन्न रोडन पे तम सिग्नल बनाम तम तम फंक्शन कर तम पोस तो गई जाय। अगर आज ये मोड़ कर आज 2 किलोमीटर दूर गो पे तत पे वापस चुन, वजह ट्रैफिक जाम। बराबर यही है, यही चीज़ें सरकार को ख़त्म करनी है। पिछला जो हमारा रोड था ना, अब बनाने की भी ज़रूरत नहीं, मेरे ख्याल से सरकार उसमें भी 5 साल लगाएगी, 8 साल लगाएगी। अगर हमें एमरजेंसी के लिए कुछ करना है, फिर वापस हमें अपने रोडों पे जाना है। जो हमें पिछले रोड थे, जो हमारा पिछला मैग्नम था, उसी को हमें फिर वापस फंक्शन करना है, ताकि जो यहाँ की परेशानी है ट्रैफिक जामिंग के हवाले से, हमारे स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे, हमारे पेशेंट बेचारे परेशान हो रहे, हमारा बिजनेस ख़त्म हुआ इस चीज़ से, ट्रैफिक जामिंग से, हमारे दुकानदार परेशान है, हमारे बच्चे परेशान है, हमारे मुलाजिम साहिबान परेशान है। लिहाजा करके अगर हमें इससे बचना है, सरकार को वापस पिछला डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड पर, ताकि मैं ये नहीं कहूँगा पूरा ट्रैफिक जामिंग ख़त्म हो जाएगी, मगर फिर भी ट्रैफिक जामिंग 50% 40% ख़त्म हो जाएगी कश्मीर में। यह हमारी अपील है, खासकर डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन। इनका दावा है अगर ये इस टाइम भी इनको ये काम दिया जाएगा, जो यहाँ पे वाटर लॉगिंग है या ट्रैफिक जाम के मसाइल जो है श्रीनगर में, इनका ये दावा है कि अगर हमें ये प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो जो कश्मीर में श्रीनगर में जो मसले हैं वो हल हो सकते हैं। आप देखते रहे JK न्यूज़ पॉइंट। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।